Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? I'm fine. Okay. Before we start our lesson, let's pray together. Jadi sebelum kita mulai belajar, alhamdulillah kita membaca doa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Halaman 117. Ada bukunya? Buka halaman 117. Itu tentang asking for and giving opinion. Nah, jadi di sini do you know what is asking for in bahasa Indonesia? Jadi kalian ada yang tahu apa arti asking for dalam bahasa Indonesia? Jadi di situ ada 5 jenis. Yang pertama itu expression of asking for opinion. Yang bagian B yang kedua expression of giving opinion. Yang C expression of giving instruction. Nah, yang bagian C itu asking for giving instruction itu
Waris in bahasa Indonesia apa dalam bahasa Indonesia artinya? Ya, jadi yang bagian C itu artinya menampakkan pendapat. Beda dengan bagian A sama B. Kalau bagian A meminta pendapat, bagian B memberikan pendapat, dan bagian C menambahkan pendapat. Oke. Lanjut, bagian D itu expression of agreement. Ya, bagian D itu apa artinya dalam bahasa Indonesia? Agreement. Setuju artinya, jadi bagian D itu expression of agreement artinya apa? Setuju. Kalau bagian D disagreement apa? Tidak setuju. Tidak setuju. Kita baca bareng-bareng ya. Bagian A, repeat atau read lagi setelah Bapak. Expression of asking for opinion. Are there other ideas? Of us about this matter? How about some friends thinking on this issue? What are your thoughts on all of this? Does anyone else have an opinion about this? What's your view? Jadi bagian A itu expression of asking for opinion itu contoh yang pertama. Ada ideas about this matter itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia bagaimana menurut pendapatmu? Bagaimana menurutmu tentang ini misalnya? Itu dalam bahasa Indonesia. Yang contoh kedua sampai 3, 4, 5 itu sama juga ya. Lanjut bagian B. An expression of giving opinion. According to me, as far as I'm concerned, I'd like to point out that my point of view is that the point I'm trying to make is that. Nah, di bagian B itu berbeda dengan bagian A. Bagian B expression of giving opinion, yang artinya itu kita memberikan pendapat. Contoh nomor 1, according to me. Kalau dalam bahasa Indonesia, Indonesia itu artinya menurut aku begini. Itu artinya. Bagian nomor 2 sampai 5 juga sama artinya. Lanjut bagian C, expression of giving interruption. Ulangi lagi, expression of giving interruption. Before you go on, I'd like to say something. Is it okay if I jump? In for a second. Just a moment. I'd like to add something here. Can I add something here? Excuse me for interrupting. Oke, yang bagian C itu tentang menambahkan pendapat. Contohnya itu before you go out atau say something. Misal ketika kalian ingin membeli sesuatu barang teman kalian, pasti sebelum kalian membelikan, teman kalian pasti memberikan pendapat juga ke kalian. Misalnya sebelum kamu mau beli ini,
aku mau menambahkan sesuatu atau aku mau memberikan pendapat aku juga tentang ini. Nah, lanjut bagian D. Repeat after me. Expression of agreement. Expression of agreement. I'm afraid I agree with the last. Yes, I see what you are getting at. I couldn't agree with you more. You have a point there. I have to side with you. On this one. Lanjut di bagian D itu expression of agreement artinya setuju. Dua bapak mau nanya, ketika kalian setuju dengan pendapat orang lain, gimana kalau dalam bahasa Indonesia kalian mau kalian nyampaikan misalnya? Apa misalnya contohnya kalau dalam bahasa Indonesia ketika kalian setuju dengan orang lain secara ngomongnya gimana? Sepakat. Ya. Selain. Ya, aku setuju dengan misalnya. Ya, aku setuju misalnya. Lanjut bagian D. Bagian D, expression of disagreement. I don't really agree with that idea. I'll say something the exact opposite. I'm not sure I go along with that view. We don't seem to be in complete agreement. There is no way I could agree with that. Nah, kalau bagian ini expression of disagreement itu kebalikan dari bagian D. Kalau bagian D tadi apa? Setuju. Kalau bagian D tidak setuju. Coba contohnya apa kalau tidak setuju? Tidak sepakat. Selain itu, saya setuju dengan saya setuju. Ya, saya tidak setuju dengan kamu. Karena okay, Bapak bakal I will call your name. I want to read is asking for an opinion. Jadi Bapak bakal panggil nomor satu-satu. Baca contohnya. Alfa. Mana Pak? Ya, baca. Gimana Pak? Gimana gini? Baca bagian A contoh nomor 1. Arif no ada. Sudah, coba baca yang contoh bagian nomor 5. Nomor bagian 1 nomor 5. Yang what's your view? Gimana ya? Yang mana ya? What's your view? What you view? Bayu udah baca bagian nomor 1 bagian nomor 2. How about some fresh thinking on this issue? Oke. Tadi baca bagian B nomor 1. Continue me. Batur. Mana Batur? Baca nomor bagian B nomor 5.
point I'm trying to make is that. Okay, good. Rendiko, baca bagian B nomor 3. Ini 23. Halaman 117. Nomor 3. Bagian B nomor 3. Apply to point. Hai baca bagian C nomor 4. Can I add something here? Yang kanan coba baca bagian C nomor 1. Pak Dewi, coba baca bagian D nomor 1. Muhammad Rafael ada? Rafael. Coba baca bagian B nomor 4. nomor 4. Ya. Minggu depan. My point of view is that. Oke, good. Yang tegas. Baca bagian D nomor 2. Muhammad Ali. Mana Ali? Coba baca bagian D nomor 4. Bagian D nomor 4. Sebelahnya. The point. Hai Kusuma. Coba baca bagian D nomor 1. Gantiannya coba baca bagian D nomor 2. There is no one will believe that. Oke. Rahman, ada Rahman? Baca bagian D nomor 4. Bagian D nomor 4. Rio, baca bagian D nomor 3. Jun, Diva, baca bagian C nomor 3. Ya. Yes, I'm going to add something here. Good. Zamzam, baca bagian B nomor 2. Kalsar. Azari, baca bagian C nomor 2.
Oke, di sini Bapak mau nanya lagi tentang asking. Kalau bagian A itu expression of giving opinion itu artinya apa? Kalau nggak aja, ya kawan, bagian A. Kata mau memberikan pendapat itu atau giving pendapat, giving opinion. Kalau bagian A itu apa? Meminta pendapat. Kalau bagian B, giving opinion lalu meminta memberikan pendapat. Kalau bagian C, giving instruction apa? Pendapat. Bagian D, tidak setuju, setuju ya. Bagian D, agreement setuju, dan bagian D, tidak setuju. Coba pikir Oke, akhirnya do you understand? Yes. Do you have any question about asking and giving opinion? Ada pertanyaan nggak?